नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। काल गोयचो मंत्री बाब सुदीन रामकृष्ण ढवळीकरान पत्रकारां कडेन उलयता आसतना सांगलें जे गोंयांत जी आतां जॉबाच्या नांवान जे स्कॅम चालू आसा ते एकदम निंदनीय खंय। हांव सुदीन रामकृष्ण ढवळीकराक आव्हान करता, तो आनी तेजो भाव ज्या वेळार मंत्री आसले, सुदीन ढवळीकरा कडेन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्ट्री आसली, तशीच पीडब्ल्यूडी आसली आनी तेज्या भावा कडेन दीपक ढवळीकरा कडेन लेबर मिनिस्ट्री आसली। तेन्ना तेंच्यांनी सांगचें त्यांच्या कारकिर्दीन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट किंवा लेबर डिपार्टमेंट किंवा पीडब्ल्यूडी ₹1 घेनासतना तेंच्यांनी दोगांयनी जॉब दिल्या म्हणून। हे तेंच्यांनी सांगचें फक्त खंयसर पणजे महालक्ष्मीच्या देवळान येवन सांगचें देवी फुडल्यान रावून आमी ₹1 घेवन कोणाकूच जॉब दिवंक ना म्हणून। तेन्ना तेंकां हांव मानता। बाब सुदीन ढवळीकर, लोकांक मुर्खान काडपाचो प्रयत्न करूं नाका। तू ज्या वेळार इलेक्शन येता पळय, कशी सेटिंगां करून तू मंत्रिमंडळान मंत्री आसता पळय, हें जग जाहीर आसा। तुका सर्वसामान्याचें पडलें ना, तुका फक्त सत्ता भोगपाक जाय। तुका काँग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी म्हण तृणमूल न्हू, तुका तेजें देणें घेणें कांय ना। तुका फक्त जाय खुर्ची। ती खुर्ची सांबाळपा खातीर आनी खुर्ची मेळपा खातीर तू खंयच्याय लेवलाक वचपी। तेका लागून सांगता, तुका तरी खरी धमक आसा, तू आनी तुजो भाव दीपक दोगूय जाण ह्या महालक्ष्मीच्या देवळा समोर गर्भकुडी समोर रावा आनी सांगा, आमी दोगांयनी आमचे कारकिर्दीन ज्या वेळी आमी मंत्रिमंडळा भोगल्या त्या वेळार आमी गोंयकारांक एकूय जॉब विकूंक ना म्हणून। तेन्ना तुमकां गोंयकार मानतले आनी थोडो फार गोंयकार तुमचेर विश्वास दवरतले। नाल्यार बेश्टी मरे लोकांक पानां पुसपाचो प्रयत्न करूं नाका। लोक आनी जनता जी गोंयची आसा पळय, तुमकां आतां सगळ्या वळखून मरे उडयल्लें आसा। तुमकां आतां भोग येणाऱ्या काळान हे भोगचेच पडटले, हें मात तुमी आतां लक्षांत दवरा। देव बरें करूं।